नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हम सब का यहाँ जमा होना एक मेहनत के सिलसिले में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ভাই দোস্ত বুজুর্গ মোহতারাম মেহমান বলতেছে, আমাদের সবাই এখানে জমা হওয়া একটা বহুত বড় কামের জন্য, একটা মেহনতের জন্য। दुनिया में मेहनत की बहुत सारी शक्लें पाई जाती हैं और हर मेहनत करने वाला अपनी मेहनत के जरिए से कामयाब होना चाहता है। বলছে দুনিয়ার মধ্যে অনেক মেহনতের তরতিব পদ্ধতি আছে, অনেক বিভিন্ন পদ্ধতি মেহনত করে কাম করে। আর প্রত্যেক মানুষ যে মেহনত করে, যে কাম করে, সে এই কাজের দ্বারা সে দুনিয়ার মধ্যে সফলতা চায়, কামিয়াবি চায়। সে दुनिया की इन मेहनत की शक्लों में कामयाबी का मिलना यकीनी नहीं है। বলছে এই সমস্ত দুনিয়ার কাজের পদ্ধতির মধ্যে, তরতিবের মধ্যে কামিয়াবি সফলতা পাওয়া এটা একই না। हो सकता है कामयाब हो जाए और हो सकता है कामयाब ना हो। হয়তো পারে সে কাময়াব হবে, সফল কাম হবে, অথবা সে সফল কাম হবে না। लेकिन कोई शख्स जब मेहनत में लगता है, वो जहन में ये लेकर नहीं लगता कि मैं नाकाम हूं। বলছে যে কোনো ব্যক্তি যখন সে কাজের মধ্যে লাগে, তো সে এই জেহেন নিয়া আর এই নিয়তে সে ঢোকে কে আমি এই কাজের দ্বারা আমি কামিয়ে পাবো না, এই নিয়ত দিয়ে সে ঢোকে না, কাজ করা শুরু করে না। ताजिर तिजारत से कामयाब होना चाहता है, তো ব্যবসায়ী সে ব্যবসার দ্বারা কামিয়াব হইতে চায়, সফল কাম হইতে চায়। इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग के जरिए से कामयाब होना चाहता है, বলছে ইঞ্জিনিয়ার সে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা সে দুনিয়ার মধ্যে সফল কাম হইতে চায়, কামিয়াব হইতে চায়। डॉक्टर अपने डॉक्टरी के लाइन से कामयाबी चाहता है, বলছে ডাক্তারির দ্বারা ডাক্তারির লাইনে সে কামিয়াব হইতে চায়। जमींदार अपने जमींदारी के लाइन से कामयाब होना चाहता है, তো বলছে কৃষক সে কৃষির দ্বারা কামিয়াব হইতে চায়। मुलाजिम पेशा आदमी अपनी मुलाजमत के जरिए से कामयाब होना चाहता है, তো বলছে চাকরিজীবী যারা আছে তারা চাকরির দ্বারাই সে দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব হইতে চায়। और सियासतदान अपनी सियासत के जरिए से कामयाबी हासिल करना चाहता है। বলছে যারা রাজনীতি করতেছে তারা রাজনীতির মধ্যে দ্বারাই তারা কামিয়াব হইতে চায়, সফল কাম হইতে চায়। लेकिन हर एक को कामयाबी मिले ये बात यकीनी नहीं, इम्कानी है। मिले, हो सकता है ना भी मिले। কিন্তু সবাই যে তার এই কাজের মধ্যে কামিয়াব হবে, সফল কাম, এটা একই না। হইতে পারে, এটা মুমকিন, হইতে পারে সে কামিয়াব হবে, হইতে পারে সে কামিয়াব হবে না। कभी तिजारत में नफा होता है, कभी नहीं होता। বলছে কখনো ব্যবসার মধ্যে লাভ হয় আর কখনো লাভ হয় না ব্যবসার মধ্যে। जमींदारा जमीन के काम करते हैं, कोई आफत तूफान बारिश आई सब खत्म, कोई नफा नहीं। বলছে জমিনওয়ালা কৃষক জমিনের মধ্যে মেহনত করে, তো বলছে কোনো তুফান আসলো, ঝড় আসলো, ঝড়ের দ্বারা সব বরবাদ হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। सियासतदान मेहनत करता है कि मैं मुल्क का वजीर बन जाऊं, सदर बन जाऊं, कोई बनता है कोई नहीं बनता। বলছে যে রাজনীতিতে আছে তারা মেহনত করে রাজনীতির লাইনে, যে আমি রাজনীতি করতে করতে আমি এখানের এক মন্ত্রী হয়ে যাব অথবা এই দেশের বাদশাহ হয়ে যাব। বলছে কোনো সময় হয়, কোনো সময় হয় না। हम जो यहाँ जिस मेहनत के सिलसिले में जमा हुए हैं, इस मेहनत का नतीजा यकीनी है, यकीनी कामयाबी है और
और वो है वो मेहनत कि जिस मेहनत के साथ अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात को मबऊस फरमाया। বলছে আমরা যে মেহনতের জন্য এখানে জমা হয়েছি, বলছে এই মেহনতটা বিলকুল এই মেহনতের ফলাফল একই, এটার ফল অবশ্যই হবে একই। আর যে মেহনতের জন্য আমরা জমা হইতেছি এই কামটা এই কাজটার জন্য আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীদেরকে পাঠাইছে। इस मेहनत का एक लाजमी नतीजा है, বলছে এই মেহনতের একটা জরুরি অবশ্যই একটা ফলাফল আছে और यकीनी कामयाबी है। আর বলছে এটা অবশ্যই আর একই কামিয়াবি। এটা दिलों में हिदायत का नूर आता है বলছে দিলের মধ্যে হেদায়েতের আলো আসে দিলের ভিতরে। और जब हिदायत का नूर दिल में आ जाए तो इसे अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो जाती है। আর যখন মানুষের দিলে হেদায়েতের নূর হেদায়েতের আলো যখন আসে তখন সে আল্লাহকে আর আল্লাহ রসুলকে সে চেনে। और जब अल्लाह रसूल की पहचान किसी को हो जाए, हकीकी पहचान हो जाए, अल्लाह रसूल को अपने दिल में ले आए, उसके लिए अल्लाह के अहकामात को पूरा करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करना आसान हो जाता है। বসে যার দিলের ভিতরে আল্লাহর একিন আর আল্লাহকে চিনলো, যে যার দিলের ভিতরে বসাইলো আল্লাহকে আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলের ভিতরে বসাইলো, হুজুরকে চিনলো, বসে তার জন্য আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুম মানা আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা চলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, আসান হয়ে যায়। अब ये हमारा आना यहाँ पर अल्लाह के नाम पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम पर, ये अल्लाह के फजल और इनाम की वजह से है। বসে এখানে আমাদের জমা হওয়া আর আল্লাহর নামের উপরে জমা হওয়া আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামের সম্পর্কের নিসবত এখানে জমা হওয়া, বলছে এটা শুধু আল্লাহ তাআলারই মেহেরবানি আর ফজলের দ্বারাই এটা হয়েছে। हम में से कोई ये ख्याल न करे कि वो अपने ताकत, कुव्वत, सलाहियत, इस्तेदाद, अकल, इल्म, समझ या पैसे के बलबूते पर यहाँ आया। বলছে আমাদের মধ্যে কেউ এটা যেন তার দিলের ভিতর না আসে, এই খেয়াল না আসে যে আমি তো এখানে আমার নিজের শক্তির দ্বারা, আমার বুদ্ধির দ্বারা, আমার জ্ঞানের দ্বারা, আমার ইলমের দ্বারা আর আমার পয়সার দ্বারা আমি এখানে আসছি, বলছে এটা আমাদের দিলে না আসে। हम नहीं आए, বলছে আমরা আসি নাই, अल्लाह हमें लेकर आए। বলছে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে আসছে। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जब किसी अपने बंदे से, अपने बंदी से मोहब्बत करते हैं तो उसे खैर के काम की तौफीक दे देते हैं। বলছে যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার সাথে বান্দির সাথে মহব্বত করে তো আল্লাহ তাআলা তাকে তার ভালো কাজের তৌফিক দিয়ে দেয় তাকে। और अंबिया अलैहिस्सलावातु तस्लीमात वाला काम और खास सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहनत तमाम खैरों की खैर है, तमाम खैरों की ये माँ है। इस काम के लिए अल्लाह ने लाखों नहीं करोड़ इंसानों में से हमें चुनकर यहाँ ले आए। ये उसकी मोहब्बत का और उसके ऊपर हमारे इनाम की ये बड़ी निशानी और अलामत है। তো বলছে যে সমস্ত নবীদের কাজ, নবীওয়ালা কাজ আর খাস করে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামুল আম্বিয়া, সমস্ত নবীদের ইমাম, সমস্ত নবীদের সরদার আর সমস্ত দুনিয়ার জন্য রাহমাতুল আলামিন বানিয়ে আসছে। বলছে ওই নবীর কাজ এর জন্য। তো বলছে এইখানে যে জমা হওয়া, বলছে এইটা দলিল হইল, বলছে ওই কাম যে সমস্ত কাজের যে মা আর সমস্ত কাজের
যে ভালাই আছে সবচেয়ে বড়, আর এই কাজের মা, এই কাজের জন্য যে এখানে আমরা জমা হয়েছে, আমাদের আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছে, এটার দলিল হইল যে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে মহব্বত করে আর আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে পুরস্কার ইনাম দিতে চায়। लेकिन अल्लाह देखेंगे, अल्लाह ये देखेंगे कि मैंने तो इनसे मोहब्बत की और इनको इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके घरों से उठाकर यहां ले आया, अब ये मेरे साथ क्या करते हैं, ये अल्लाह देखेंगे। তো বলতেছে কিন্তু সে আল্লাহ তাআলা দেখবে যে আমি তো এদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ছাড়াইয়া, তাদের ব্যবসা চাকরি আর কৃষির কাজ ছাড়াইয়া আমি এখানে নিয়ে আসছি। এইখানে নিয়ে আসার পরে এখন তারা আমার সাথে কি করে, এটা আল্লাহ তাআলা দেখবে। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत हमें दिखा दिया। আল্লাহ তাআলা তো নিজের মহব্বত দেখাই দিয়েছে कि हम यहां बैठे हैं, যে আমরা আজকে এখানে বসা আছি, इस बारिश में बैठे हैं, তাই এই বৃষ্টির মধ্যে আমরা এখানে বসা, इस सर्दी में बैठे हैं এই শীতের মধ্যে আমরা এখানে বসে আছি, और इस तंगी के बावजूद बैठे हैं, বসে এত সংকীর্ণতা, জায়গা কম, তাঙ্গির মধ্যে আমরা এখানে বসে আছি, और इतनी तकलीफों के बावजूद जमे हुए हैं। বসে এত কষ্টের পরও আমরা এখানে জমে আছি। ये सब अल्लाह का फजल और इनाम है, उसकी मेहरबानी है। বসে এই সব কিছু আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি আর ফজল और अल्लाह का इनाम है। আর আল্লাহ তাআলার পুরস্কার এটা আমাদের জন্য। हमारा मामला अल्लाह से क्या हो, ये अब देखा जाए। বসে এখন আমাদের মুআমালা আল্লাহর সাথে কি হবে, এটা দেখা হবে। क्या होना चाहिए, বসে কি হওয়া দরকার। एक बड़ा अपने छोटे से मोहब्बत करे तो छोटे को क्या करना चाहिए। বসে একজন বড় ব্যক্তি যদি ছোটর সাথে মহব্বত করে তো ছোট কি করবে তার সাথে, বড়র সাথে? मुंह फेर के चला जाए, সে অন্যদিকে মুখ করে চলে যাবে? अगर बड़ा छोटे से मोहब्बत करता है तो छोटे को तो बड़े से और ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। যখন বড় ছোটর সাথে মহব্বত করে তো ছোটর কি দরকার, ছোট তো বেশি মহব্বত করবে বড়কে। इस छोटे को अपने बड़े की बात और ज्यादा माननी चाहिए। আর এই ছোটর বড়র কথা তো বেশি মানতে হবে আরো। अल्लाह तो अकबरुल अकबर है, আল্লাহ তো বড়র উপর বড়, সবচেয়ে বড়। वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे और हम उस अल्लाह से मोहब्बत ना करे, ये कैसे मुमकिन है। বলছে আল্লাহ সে আমাদের সাথে মহব্বত করে, আমরা আল্লাহর সাথে মহব্বত যদি না করি এটা কিভাবে কি হবে? जब अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हमें नबी वाले काम के लिए कहां कहां से यहां ले आए, तो हम भी अल्लाह से मोहब्बत की निशानी दिखलाएं। বলছে আল্লাহ আমাদের সাথে মহব্বত করতেছে আর আল্লাহ আমাদেরকে নবীওয়ালা কামের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসে, তো আমাদেরও দরকার কি আমরাও মহব্বত দেখাই আল্লাহর সাথে। अल्लाह से मोहब्बत की निशानी क्या है। বলছে আল্লাহর সাথে মহব্বতের নিশানি কি, আলামত কি? यहां इस मैदान में रहते हुए, इस मैदान में रहते हुए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मिसदाक बन जाए, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे बढ़िया इंसान जो लोगों को नफा पहुंचाए, इंसानों को नफा पहुंचाए। তো বলছে আমরা এই ময়দানের মধ্যে থাকা অবস্থায় বলতেছে এইটা দেখাই ওই হাদিসের, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের যে মিসদাক, যেটা ওইটা দেখাই, যেটা হাদিসের মধ্যে আছে খায়রুন নাস মাইয়ান খাউন নাস, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যে মানুষকে উপকার করে, মানুষের কাছে ফায়দা পৌঁছায়। তো বলছে আমরা এই ময়দানের মধ্যে এই হাদিসের উপর আমল করা শিখি আমরা। तैयार है इसके लिए इंशाअल्लाह। এটার জন্য সবাই তৈরি আছি ভাই।
मेरी जात को तकलीफ पहुंचे मैं बर्दाश्त करूंगा, सब्र करूंगा। বলছে আমার নিজের কষ্ট হইতেছে আমার শরীরে আমার জাতের উপরে, আমি এটা সহ্য করবো, বরদাস্ত করবো, लेकिन मेरे दूसरे मुसलमान भाइयों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, কিন্তু অন্য মুসলমান ভাইয়ের কোনো কষ্ট না হয়। मुझे खाना ना मिले कोई बात नहीं, আমি খানা পাইতেছি না তো কোনো অসুবিধা নাই, लेकिन मेरे मुसलमान भाई भूखा ना रहे मैं ये कोशिश करूं, যে কোনো মুসলমান আমার কোনো মুসলমান ভাই ক্ষুধার্ত না থাকে এটার চেষ্টা করবো আমরা। मुझे जगह आराम का नहीं मिला कोई बात नहीं, বলছে আমার আরামের জায়গা আমি পাইতেছি না কোনো অসুবিধা নাই, ये 3 रात में जिक्र करके गुजारा कर लूंगा, বলছে এই 3টা রাত্র আমি জিকির কইরা আমি কাটাই দেব, लेकिन मेरा भाई जो है उसको आराम का मौका मिल जाए, যে আমার মুসলমান ভাই সে যেন আরাম করতে পারে। अगर इस आने वाले मजमे के हर एक के अंदर ये ख्याल हो कि मुझे सारी तकलीफ हो जाए मैं बर्दाश्त करूं, मेरे किसी भाई को कोई तकलीफ ना हो, अल्लाह के फजल से इसी जगह में अल्लाह वो बरकत करेंगे कि किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हो। বসে এখানে যত মানুষ আমরা আসছি সবার মধ্যে যদি এই কথা এসে যায় এই জিনিসটা, যে যত কষ্ট আসবে আমার উপরে আমি এটা সহ্য করব, আর আমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কোনো কষ্ট না হয়, কোনো তকলিফ না হয়, তো আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত আনেওয়ালা মজমার জন্য এখানে বরকত দিয়ে দেবে আর সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইন का ये मिजाज था। বলছে সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের এইটাই তাদের মেজাজ ছিল, এইটাই তাদের কাম ছিল। इसलिए हर मैदान में सहाबा इस कोशिश में होते थे कि मेरी जान चली जाए मेरे भाई की जान बच जाए। তো বলছে এই জন্য সাহাবা ইকরাম প্রত্যেকটা ময়দানের মধ্যে এই যে এদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি আল্লাহর রাস্তায় মারা যাই আর আমার ভাই মুসলমান ভাই সে বেঁচে থাকুক। इसलिए मैदान कारवार में साहबा सबसे कम शहीद होते थे। এই জন্য যুদ্ধের ময়দানের মধ্যে সাহাবা অনেক কম শহীদ হইতেন, অনেক কম শহীদ হইতেন, क्योंकि हर एक की चाहत है कि इसकी हिफाजत हो। এই জন্য সবাই চাইতেন कि আমার মুসলমান ভাই হেফাজত হয়ে যাক, ইনি বেঁচে যাক। और दुश्मनों में से हर एक की चाहत होती थी कि मेरी हिफाजत हो जाए दूसरा मर जाए। আর এদের সাহাবাদের যারা দুশ্মন ছিল তাদের মধ্যে ছিল যে আমি বেঁচে যাই আর আমার সাথী মারা যাক আগে। तो दुश्मन का नुकसान ज्यादा होता था, मुसलमान का साहबा का नुकसान बहुत कम होता था। এই জন্য দুশ্মনদের বেশি ক্ষতি হইতো আর সাহাবাদের कम ক্ষতি হইতো। अब इस मजमे में से हर एक की चाहत ये हो कि हमारे साथियों को आराम मिले, उनको अच्छी जगह मिले, उनको इकराम हो, वो अच्छे तरीके से अमाल में शरीक हो, मैं मुशक्कत के साथ कर लूं, तो अल्लाह पाक सबके लिए भलाई का फैसला कर देंगे। तो বসে মজমার সবার মধ্যে যদি এই আকাঙ্ক্ষা এটা আইসা যায় যে আমার ভাই সে আমার চেয়ে আরামের মধ্যে থাকুক, সে ভালো জায়গা পাক, সে আরামের জায়গা পাক, তার কোনো কষ্ট না হয়, তো বলছে আল্লাহ তাআলা বলছে সবার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়ে দেবে আর সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ये जमीन अल्लाह की है, বলছে জমিনটা আল্লাহর জমিন। इस जमीन को सुकेड़ना, इस जमीन को फैलाना अल्लाह के अमर से। বলছে এই জমিনটা সংকীর্ণ করে দেওয়া, এই জমিনটা এত প্রশস্ত করে দেওয়া এটা আল্লাহর হুকুমের মাথা। अल्लाह के नेक बंदों के लिए तय्युल अर्ज हो जाता है, जमीन को समेट लेते हैं तो लंबा फासला मुख्तसर वक्त में तय हो जाता है। বলছে যারা আল্লাহর খাস বান্দা তাদের জন্য জমিনটা ছোট হয়ে যায়, সংকীর্ণ হয়ে যায়, তারা অনেক লম্বা রাস্তা অল্প সময়ের মধ্যে তারা স্টাই করে সফর করে ফেলায় অল্প সময়ের মধ্যে। जैसे अल्लाह ज्यादा को कम करने पर कुदरत रखते हैं, कम को ज्यादा करने पर भी कुदरत रखते हैं। तो বলছে আল্লাহ তাআলা যেরকম আর বড়টাকে ছোট করতে পারে, লম্বাটাকে ছোট করতে পারে, तो এইরকম আল্লাহ তাআলা ছোটটাকে বড় করতে পারে কুদরত রাখে করার উপরে। हमारा ये मैदान छोटा सा है, अल्लाह इस पर कादिर है कि इस छोटे से मैदान को ऐसा फैला दे कि इसमें सारा मजमा आ जाए। तो বলছে আমাদের ময়দানটা ছোট কিন্তু আল্লাহ তাআলা শক্তি রাখে, কুদরত রাখে যে এইটাকে এইরকম বড় করে দেবে যে সমস্ত মজমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। हमारे पास खाना थोड़ा है, अल्लाह इस पर कादिर है इस थोड़े खाने को ज्यादा लोग खा लें और खाना भी कम ना हो।
বলছে আমাদের কাছে অল্প খানা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুদরত রাখে যে এই খানা এরকম বরকত দিয়ে দিবে যে সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে আর খানাও এরকম বেঁচে থাকবে। बदर में अल्लाह ने दुश्मनों को दिखला दिया, बदर में अल्लाह ने दुश्मनों को दिखला दिया कि थोड़े मुसलमान उनको ज्यादा नजर आ रहे हैं, और मुसलमानों को दिखा दिया कि ज्यादा दुश्मन थोड़े नजर आ रहे हैं। বসে বদরের যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে দেখাইছে যে মুসলমানের সংখ্যা অনেক ভারী, অনেক বড় সংখ্যা। আর কাফেরদের সংখ্যা ভারী ছিল, বড় ছিল, কিন্তু মুসলমানকে দেখাইছে আল্লাহ তাআলা কি তাদের সংখ্যা অনেক কম। तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। বলছে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা জিনিসের উপর কুদরত রাখে, কাদের। हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह अपनी कुदरत हमें दिखाएंगे। যদি আমরা আল্লাহর সাথে মহব্বত করি তো আল্লাহ তাআলা আল্লাহর কুদরত আমাদেরকে দেখাবে। उस मोहब्बत की निशानी सबसे पहली ये है कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं उस मकसद में अपना पूरा वक्त गुजारें, उस मकसद के अलावा किसी और चीज की तरफ इल्तिफात न करें। তো বলছে এই মহব্বতের নিশানি হলো যে আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে আমরা জমা হয়েছি, যে মকসদ, যে উদ্দেশ্যের জন্য আমরা পুরো সময়টা এই উদ্দেশ্যের মধ্যে লাগাবো, অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে আমাদের কোনো সময় লাগাবো না। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहनत हमारी मेहनत बने, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহনতটা আমাদের মেহনত হয়ে যায়, আমাদের কাম হয়ে যায়। इस मेहनत के सिलसिले में जितने अमाल यहाँ आए होंगे हम उन अमाल को सुनने और उसे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करने के लिए आए। বলছে এখানে এই কামের জন্য যতগুলো আমাল এখানে হবে, তো বলছে এই কামগুলা শোনার জন্য আসছি, আর এই কামগুলা নিজের মধ্যে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে আসছি, এইটার মধ্যেই লাগবো আমরা। खाना पीना तो हम घर में बहुत इत्मीनान से कर सकते थे, বলছে খানা পিনা এটাকে আমরা ঘরের মধ্যে ভালোভাবে খাইতে পারতাম, আমরা आराम तो हम घर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, বলছে আরাম তো বলছে তো আমরা ঘরের মধ্যে ভালোভাবে আরাম করতে পারতাম। लेकिन जिस मोहब्बत के बदले में अल्लाह के हम यहाँ आए हैं उसका बदला देने का ये है तरीका कि हम अपना पूरा वक्त महफूज कर लें, इस वक्त में इन आमाल के अलावा किसी और चीज में ना लगे। বলছে যে আল্লাহ তাআলার মহব্বতে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে আসছে, তো বলছে মহব্বতের বদলা হইল যে আমরা ওই আমালের মধ্যে লাগবো আর অন্য কোন জিনিসের মধ্যে লাগবো না আমরা। इज्तिमा का ये पहली मजलिस है, বলছে ইজতিমার প্রথম মজলিস, প্রথম বয়ান এটা। अब ये पहली शब आने वाली है, पहली रात, বলছে এইটাই প্রথম রাত আমাদের সামনে আসতেছে। और फिर एक रात और फिर एक रात और, বলছে এরপরে এক রাত আসবে, এরপরে আরেকটা রাতও আসবে। 3 रात और 2 दिन, 2.5 दिन का इज्तिमा है। বলছে 3 রাত আর 2 দিন, বলছে আরো দিনের ইজতিমা। हम में से हर आदमी ये तय कर ले कि ये 3 रात 2 दिन हम बर्दाश्त करेंगे, किसी इज्तिमाई अमल को नहीं छोड़ेंगे, किसी इनफरादी अमल में सुस्ती नहीं करेंगे, हर तरह की तकलीफों पर अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अपने भाइयों को तकलीफ से बचाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उस मोहब्बत का सिला इस मोहब्बत से और ज्यादा बढ़ाकर हमें देंगे। তো বলছে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এটা ত্যাগ করে নি যে আমরা শুরু থেকে সমস্ত মজলিসগুলা শরীক হব, শুনবো, আর সমস্ত আমলের মধ্যে শরীক হব, কাটাবো। আর ইজতিমাই আর ইনফিরাদি আমল, কোন আমল আমি ছাড়বো না। আর যত কষ্ট দুঃখ আসবে এটা আমি বরদাস্ত করব। অন্য সাথীকে আমি আরাম পৌঁছাবো, অন্য সাথীকে কোনো কষ্ট না হয় এটা চেষ্টা করব। তো আল্লাহ তাআলা বলছে এর চেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মহব্বত করবে, এর চেয়ে বেশি মহব্বত দেখাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে। यार इंशाअल्लाह, এতগুলো তৈরি আছে তো ইনশাআল্লাহ। अपने दिलों को मुसलमानों से साफ कर लेना। বলছে আমাদের দিল মুসলমান থেকে সাফ করবো, দিলগুলা পরিষ্কার করবো। अगर दिल मुसलमान से साफ नहीं है और दिल में नफरत है, कुदूरत है, अदावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, और कहें कि हम तबलीग में फिरेंगे, न मालूम ये किस गड्ढे में जाके गिरे। বলছে যদি মুসলমানের থেকে পরিষ্কার নয়, সাফ নয়, দিলের ভিতরে নফরত থাকে, দুশ্মনী থাকে, বিভিন্ন জিনিস থাকে, তো বলছে বলবে যে আমরা তাবলীগের কাজ করতেছি,
কিন্তু তাবলীগের কাজ করতে কোথায় কোনো গর্তের ভিতরে যাই পড়বে। इसलिए कोई मेरे साथ कैसा ही करे, मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा, अपने उसूल को नहीं छोड़ूंगा, अपने तरीके पर चलता रहूंगा और अल्लाह के लिए सबको माफ करता रहूंगा और अपने ऊपर बर्दाश्त करूंगा, लेकिन दूसरों को नफा पहुंचाता रहूंगा। বসে অন্যরা যাই কিছু আমার সাথে করুক, কিন্তু আমি এই কামকে ছাড়বো না, এই কাজের অসুল আমি ছাড়বো না। আমি এই কাজের সাথে চলতে থাকবো, অন্যকে মাফ করতে থাকবো, অন্যকে মাফ করতে থাকবো, আর আমি এই কাজের উপর চলতে থাকবো। इसलिए हम नियत करें कि इंशाअल्लाह न इस आने वाले मजमे न हम अपना कोई नुकसान होने देंगे और न अपने आने वाले इस मजमे का नुकसान होने देंगे। হোসেন আমরা সবাই এটা ত্যাগ করে নিই যে আমরা নিজেরও কোনো নোকসান হইতে দেব না, আর অন্য কোনো আনেওয়ালা মজমার বাইরেরও কোনো নোকসান হইতে দেব না। इसलिए हमारे मजालिस के अंदर इज्तिमाई अमल से कोई दूर न रहे। এই জন্য আমাদের যতগুলো ইজতেমাই মজলিস হবে, আমল হবে, কোনো সাথী ইজতেমাই আমল থেকে দূরে না থাকে। इज्तिमाई अमल के वक्त में खाना पीना सोने की फिजा न बने। বলছে ইজতেমাই আমলের সময় খানা পিনা, খাওয়া দাওয়া, এরকম ঘুমানো আরাম করার কোনো এরকম পরিবেশ না হয়। बातचीत की मजलिस न लगे, আর কথাবার্তার মজলিস গল্পের কোনো মজলিস না লাগে। ये अल्लाह की मोहब्बत की अदावत की निशानी होती है। বলছে এগুলা আল্লাহ তাআলা মহব্বত আর দুশ্মনের নিশানি এগুলা। कि उधर अल्लाह की बात हो रही है और ये अपनी बातों में लगा हुआ है। বলছে ওখানে আল্লাহর কথা হইতেছে, সে নিজের কথার মধ্যে লেগে আছে, গল্পের মধ্যে লেগে আছে। हमारे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, मैं भी साथ बैठा तिलावत कर रहा था। तो एक साहब आ गए, आकर सलाम करके कोई बात करने लगे तो मौलाना ने डांट दिया कि एक आदमी अल्लाह से बात कर रहा है और तू कहता मेरे से बात कर। कुरान पाक की तिलावत कर रहा तो ये अल्लाह से बात में मशगूल है, तू कहता मेरे से बात कर। जानने के लिए বলছে যে আমাদের ওস্তাদ মোহতারাম মোহাম্মদ জামশেদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছে একবার কোরআন পড়তেছিলেন, বলছে আমিও বসে কোরআন পড়তেছি, তো একজন লোক আইসা সালাম করিয়া সে কি জানি কথা বলতে চাইছে, তো সে ওই ব্যক্তিকে সে ধমকি দিল, ডাকলো যে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলতেছে আর তুমি তার সাথে কথা বলতে চাও, মানে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করা অর্থে আল্লাহর সাথে কথা বলা। इसी तरह मेंबर से जब अल्लाह रसूल की बात हो रही है उस वक्त अल्लाह रसूल की बात को सुनने के बजाय हम अपनी मजलिसें लगा लें, ये अल्लाह के साथ मोहब्बत की निशानी नहीं होती। বলতেছে যে মেম্বার থেকে তো আল্লাহ রসুলের কথা হইতেছে, বয়ান হইতেছে, আমরা ওইখানে বসে আমরা নিজেদের কথার মধ্যে লেগে আছি, নিজেদের গল্প করতেছি, তো বলছে এটা তো আল্লাহর সাথে মহাব্বতের নিশানি না, বলছে এটা তো আল্লাহর সাথে দুশ্মনের নিশানি। इसलिए अपने भाइयों के पांव पकड़े, उनके हाथ जोड़े, पगड़ी टोपी उनके पांव में रखे, देख भाई हमने सब कुछ अल्लाह के नाम पर छोड़ा है, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं, अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तुम्हारी मेहरबानी अपना नुकसान से अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, आओ चले अल्लाह की बात सुने। তো বলছে এরকম যদি কোনো জায়গায় দেখা যায় বয়ানের সময় কথাবার্তা, তো তাদেরকে আমরা পাও ধরবো, হাত ধরবো, আর তাদের মাথার টুপি পাগড়ি তার পায়ের উপর রাখবো, যে দেখো আমরা তো আল্লাহর নামের উপরে, আল্লাহর জন্য আমরা সবকিছু ছেড়ে আসতেছি, তো আমরা এখন বয়ান হইতেছে, আমাদের নোকসান না হয়, কারো নোকসান না হয়, অন্য কারো নোকসান না হয়, আও আমরা সবাই ইজতেমাই বয়ান শুনি, ইজতেমাই আমলের বসি, এরকম সবাইকে আমরা ইজতেমাই আমলের নিজেরাও শরীক হব, অন্যকে শরীক করার চেষ্টা করি, इंशाअल्लाह। সর্বদা ইনশাআল্লাহ। लेकिन हमारा दुश्मन भी हमारे साथ साथ है। তো বলছে আমাদের দুশ্মন আমাদের সাথে আছে, हमारा सिर्फ दो दुश्मन है, बाकी कोई दुश्मन नहीं। বলছে আমাদের দুজন দুশ্মন শুধু, एक हमारा अपना नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन और एक शैतान हमारा दुश्मन है। তো বলছে এক তো হলো আমাদের নফস, বলছে এটা বড়
বড় দুশ্মন, আরেকটা হলো শয়তান। हुजूर ने फरमाया इन्ना आदा उदूका नफ्सुल लती बैना जंबैक, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा वो नफ्स है जो तेरे दोनों पहलुओं के दरमियान। হাদিস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তোমার সবচেয়ে বড় দুশ্মন হলো যে তোমার মধ্যে যে নফস আছে দুইটা, यानी पहलुर मध्य जो नफ्स এইটাই सबसे बड़ा दुश्मन। अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि शैतान अदुव्वुन मुबीन है, कुल्लम कुल्ला दुश्मन है। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলতেছে যে তোমাদের দুশমন কুল্লা কুল্লা স্পষ্ট দুশমন হলো শয়তান তোমাদের। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं आदि नफ्सक फइन्नहम तसबत बिमुआदाती। अपने अल्लाह हदीस कुदसी में हुक्म कर रहे हैं, ऐ मेरे बंदो अपने नफ्स की दुश्मनी करो, अपने नफ्स की दुश्मनी कर, तेरा नफ्स मेरी दुश्मनी पे तुला हुआ है। হাদিসে কুদসির ভিতর আছে যে আল্লাহ তাআলা বলে এ বান্দা তুমি তোমার নফসের সাথে দুশমনি করো। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছে যে তোমার নফসের সাথে তুমি দুশমনি করো, এই জন্য কি নফসে আমার সাথে দুশমনি করতেছে। আল্লাহ বলতেছে, আল্লাহ হাদিসে কুদসির ভিতরে हमारा नफ्स अल्लाह के साथ अल्लाह का दुश्मन बना हुआ है। বলছে আমাদের নফস যেটা আছে এটা আল্লাহর দুশমন। और उस दुश्मनी की वजह से अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करते हैं उसके खिलाफ काम करवाना चाहता है। বলছে এই যে নফস আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর সাথে দুশমনি, এই দুশমনির দ্বারা আল্লাহ যে আমাদের সাথে মহব্বত করতেছে, বলছে নফস এটার বিপরীত খেলাফ কাজ করাইতে চায়। अब अल्लाह मोहब्बत करके हमें वहां से उठाकर यहाँ ले आए, अब नफ्स दुश्मनी करके हमें यहाँ के अमल में शरीक नहीं होने देता। বলছে আল্লাহ তাআলা তো মহব্বত করে আমাদের এই ময়দানে নিয়ে আসছে, ইজতেমার গায়ে নিয়ে আসছে, কিন্তু নফস দুশমনি করে আমাদের এই আমলের মধ্যে শরীক হতে দিচ্ছে না। और अगर शरीक हो गया तो ध्यान से नहीं बैठने देता। যদি শরীক হয়ে যায় বসে যায় বয়ানের মধ্যে, কিন্তু ধ্যানের সাথে শুনতে দেয় না। और अगर ध्यान से बैठता है तो बाद में उस काम को करने के लिए उसको इधर उधर की सुझाता है कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है लेकिन तेरे लिए नहीं है, तुम्हारे साथ तो इतने झमेले लगे हुए हैं, तुम कहाँ कर सकते हो। বলছে আমরা যদি সে ধ্যানের সাথে শোনেও, কিন্তু করার জন্য শয়তান বিভিন্ন অসুস্থ বিভিন্ন অসুস্থ ডালেকে আরে কাম তো অনেক ভালো কাজ, কিন্তু তোমার জন্য তুমি কিভাবে করবো, তোমার তো অনেক কাম অনেক ঝামেলা আছে। তো শয়তান দুশ্মন তারে বিভিন্ন ঝামেলা তার সামনে নিয়ে আসে। তোমার ছেলে মেয়ে আছে, তোমার দিদি আছে, তোমার আব্বা আম্মা আছে, তুমি তার ওনাদেরকে ছেড়ে কেমন করে যাবে। তোমার ছেলে মেয়ে আছে, তোমার দিদি আছে, আজকে তো তুমি তাদেরকে ছেড়ে কিভাবে যাবে। अब उसे निकलने से रोक देता है। তো বলছে নফস তারে বাইর হওয়া থেকে তারে বাধা দেয়। अब नफ्स की माननी है, नफ्स की माननी है, ये अपने दोस्त सबसे बड़े दोस्त अल्लाह की माननी है। তো বলছে এখন আমরা এই নফস যে দুশ্মন এরে মানবো না, সবচেয়ে বড় আমাদের দোস্ত যে মাহবুব আল্লাহকে মানবো। तो जब अल्लाह को दोस्त बना लिया तो हर अमल में सिर्फ ये नहीं, अभी से नियत करे, पूरे मजमा ये नियत करे कि हर अमल में शुरू से लेकर आखिर तक बैठेंगे, न खुद उठेंगे न किसी को उठने देंगे। বলছে যখন আমরা আল্লাহকে দোস্ত বানাই নিছি, তো এখন এই মজমার মধ্যে প্রত্যেক সাথে এটা আমরা তৈরি করি, তাকে নিয়ত করি যে আমরা নিজেরাও উঠবো না, ইসলামে আমল ছাড়বো না, আর কোন ব্যক্তিকে ছাড়তে দেবো না আমরা। शैतान और नफ्स क्या करेगा, मजलिस खत्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले उसको हरकत देगा कि तू जल्दी जा, वहां वजू में रश होगा, वजू कर ले, नमाज पढ़ेंगे, एहतमाम कर लो, इसकी तैयारी के लिए उठाएगा उसे। তো বলছে বয়ান শেষ হওয়ার 5-10 মিনিট আগেই নফস আর শয়তান অসুস্থতা ডালে যে ভাই তাড়াতাড়ি ওইখানে উজুখানা ভিড় লেগে যাবে, ওইখানে ইস্তেঞ্জাখানা ভিড় লাগবে, তোমার নামাজের তৈরি করতে হবে, নামাজটা সুন্দর পড়তে হবে, সেই অসুস্থতা করে। और इस वसवसे की वजह से फिर वो अल्लाह की तरफ से हर इज्तिमाई अमल के बाद जो ऐलान होता है, उठो तुम्हारे सारे गुनाह माफ, मग़फ़ूरुन लकुम, और सिर्फ गुनाह माफ नहीं, जितनी तुम्हारे गुनाह थे उन सबको नेकियों से बदल दिया गया। ये जो अल्लाह की तरफ से, दोस्त की तरफ से, महबूब की तरफ से, आका की तरफ से इनाम मिलने का ऐलान होता है, वो इनाम छोड़कर चला जाता है। তো বলছে এই অসুস্থতার কারণে যে মজলিস যখন শেষ হয়
আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এলান হয় যে তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। বলছে শুধু গুনাহ মাফ করা না, বলছে এই গুনার জায়গায় নেকি লিখে দেওয়া হয়েছে, নেকিতে তবদিল করা হয়েছে। বলছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমাদের সবচেয়ে বড় দোস্ত আর আকা আমাদের মালিক খালিকের পক্ষ থেকে এলান হয়, তো বলছে এই এলান, এই পুরস্কার যে ঘোষণা হয়, এই পুরস্কার থেকে নফস শয়তান তাকে মাহরুম করে দেয়। क्योंकि ये इनाम, ये तोहफा, ये पुरस्कार, ये तो मजलिस के आखिर में मिलेगा। अब घंटा डेढ़ दो मुजाहिदे से बैठा, लेकिन आखिर में चंद मिनट पहले उठाकर उस इनाम से महरूम कर दिया। तो বলছে এই পুরস্কারের ঘোষণা, এই এলানটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা হয়, এটা তো শেষে হয়, কিন্তু 2 ঘন্টা বয়ান শুনলো, এই 2 ঘন্টা শেষে 5-7 মিনিট আগে, 10 মিনিট আগে বলছে তাকে উঠাই নেওয়া যায় আর এই পুরস্কার থেকে তারা মাহরুম করে দেয়। और मजलिस का खत्म बयान करने वाले की बात पर नहीं होती, मजलिस का इख्तिताम तश्कील करने वाले की बात पर होती। तो वैसे बयान বা মজলিস যেটা শেষ হবে, যে এলান যেটা শেষ, এটা বয়ান করনা বয়ান শেষ হয়ে গেছে না, বলতে যখন তশকিল করনে वाला যে তার নাম লে তশকিল করতেছে, সে যখন বলবে যে এখন নামাজের তৈরি করে ইনফরাদি আমল, তখন শেষ হয় মজলিস। तो इंशाअल्लाह आप पूरी नियत करें कि पूरे तमाम के साथ तमाम अमाल में शुरू से लेकर तश्कील तक बैठेंगे, ना उठेंगे ना उठने देंगे। तो বলছে এই জন্য সবাই আমরা পাক্কা নিয়ত করি যে ইনশাআল্লাহ সমস্ত আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইহতিমাম করব, নিজেরাও উঠবো না আর অন্য কাউকে উঠতে দেব না। अगर मेरे सामने से मेरा एक भाई नुकसान के लिए जा रहा है, तो हम कैसे कहते हैं हम सारी दुनिया की भलाई चाहते हैं, अपने भाई को नुकसान में जाता देख रहे हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए इनाम को छोड़कर जा रहा। বলছে আমাদের পাশ থেকে একটা লোক উঠে চলে যাচ্ছে, তো বলছে আমরা তো সমস্ত দুনিয়ার ভালোই চাইতেছি, সবার জন্য ভালো চাইতেছি, কিন্তু আমার পাশ থেকে লোক চলে যাচ্ছে, একটা ভাই চলে যাচ্ছে, तो আমরা এটা কি করবো, যে সে তো ভালাই থেকে মাহরুম হয়ে চলে যাচ্ছে। प्यार से मोहब्बत से पांव पकड़कर हाथ जोड़कर उसको बैठाए, বলছে मोहब्बतेर साथे बुझे शुने तार किते ताके पाव धरे तारे আমরা বসাবো, नाराज होकर नहीं, गुस्से होकर नहीं, বলছে गुस्सा होए ना, नाराज होए ना। बाकी हम जो यहाँ अल्लाह हमें लेकर आए हैं, ये अल्लाह का इनाम है, इसका शुक्रिया अदा करें। तो সে বাকি তো হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদের এখানে নিয়ে আসছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বহুত বড় পুরস্কার, বলছে এটার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর उसका शुक्रिया भी यही है, বলছে এটা শুকরিয়া এটাই कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत नहीं बनाया, যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে আমরা কাম বানাই না নিজের, ये काम को काम न बनाना बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुर्म अजीम है। तो বলছে এই কামকে, হুজুরানা কামকে আমরা কাম না বানানো, বলছে ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা, বলছে এটা বহুত বড় একটা জুলুম, এটা জুলুম, এটা গুনাহ। हम अपने छोटे छोटे कामों में लगे रहे, বলছে আমরা ছোট ছোট কাজের মধ্যে লেগে রইলাম, अपने दुकान को देखा, अपने घर को देखा, अपने कारोबार को देखा, अपनी मुलाजमत को देखा। বলছে আমরা নিজের দোকানকে দেখলাম, ঘরকে দেখলাম, নিজের চাকরি দেখতেছি, দুনিয়ার কাজকে আমরা দেখতেছি। इंसानियत अल्लाह से वो मोड़ कर जिंदगी गुजार रही है और दोज़ख की तरफ, आग की तरफ भागी चली जा रही है। हम अपने खाने पीने में लगे रहे, বলছে মানুষ তো, इंसानियत तो আল্লাহ তাআলার হুকুমের খেলাফ চলতেছে আর আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে চলতেছে, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ, আর আমরা আমাদের খানা পিনার মধ্যে লেগে আছি, আর দুজনের দিকে যাইতেছে আর আমরা নিজের খানা পিনার দিকে লেগে আছি। আমরা इसकी हम अल्लाह से, अपने इस जुर्म अजीम की अल्लाह से माफी मांगे। বলছে এই যে बहुत বড় অন্যায় আর গুনাহ হলো, এটার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। हमें इस काम में जैसे लगना चाहिए था अगर लगे नहीं, जैसे लगना चाहिए था, जैसे करना चाहिए था, वैसे किया नहीं। ऐ अल्लाह, हम अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफी चाहते हैं, हमें भी माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। তো বলছে আমরা যেরকম এই কাজে লাগার দরকার ছিল, যেরকম করার দরকার ছিল, এরকম আমরা করি নাই, আমরা এরকম এই কাজের মধ্যে লাগি নাই, এই জন্য আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য মাফ চাবো আর সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আমরা উম্মতের জন্য মাফ চাবো। মাফি মাঙ্গেंगे না ইনশাআল্লাহ, বলছে আল্লাহর কাছে মাফ চাবো না ইনশাআল্লাহ।
3 दफा अगर कोई इस्तिग़फ़ार कर ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, तमाम उसकी खताएं अल्लाह माफ कर देता है। তো বলছে কেউ যদি 3 বার ইস্তেগফার করে আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি, তো বলছে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ maaf করে দেয়। लेकिन उस माफी के बाद फिर आज़म करना, नियत करना कि हम हुजूर के काम को अपना काम बनाएंगे। তো বলছে এই মাফ চাওয়ার পরে, ইস্তেগফারের পরে পাক্কা নিয়ত করতে হবে, আযম করতে হবে যে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কামকে কাম বানাবো। तो ये इस्तिग़फ़ार 3 दफा तो अभी सब पढ़ी लें इसी वक्त। তো বলছে এখন আমরা 3 বার ইস্তেগফার পড়ে নি আমরা। इस नियत के साथ, इस अपनी छोटी छोटी गलतियों को तो समझते हैं, लेकिन हुजूर के काम को काम नहीं बनाया, ये जो हमसे बड़ा जुर्म हुआ है, अल्लाह उसको सामने रखकर हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। তো বলতেছে এই নিয়াতে মানুষ নিজের গুনাহ, ছোট ছোট যেটা গুনাহ করে, এটা তো সে গুনাহ মনে করে, ইস্তেগফার করে, কিন্তু আমরা যে ইস্তেগফার এখন করবো এই নিয়াতে কি আমরা যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কামকে কাম বানাই না, এই জন্য ইস্তেগফার করবো। तो 3 दफा हर साथी है अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़। তো সেই জন্য সবাই এখন আমরা 3 বার করে আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি 3 বার পড়ে আমরা अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि। और अज़म हमने कर लिया, हुजूर की मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे और पक्का नियत करी कि इंशाअल्लाह আমরা হুজুরের কামকে আমরা কাম বানাবো। आपकी फिक्र को अपनी फिक्र बनाएंगे আর হুজুরের যে চিন্তা ফিকির সেটা আমরা নিজেদের চিন্তা ফিকির বানাবো। आपके गम को अपना गम बनाएंगे আর হুজুরের যে দরদ আর গম ছিল এটা আমরা নিজের গম বানাবো। आपके दुख और दर्द बेचैनी को अपनी बेचैनी और दुख दर्द बनाएंगे। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে দুঃখ ছিল, যে পরেশানি ছিল, এটা আমরা নিজের দুঃখ আর পরেশানি বানাবো। इस काम के लिए, इस मेहनत के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान भी लगाएंगे, अपना माल भी लगाएंगे। তো বলছে এই কাজের জন্য আর দ্বীনের প্রচারের জন্য, বুলন্দির জন্য বলছে আমরা নিজেদের জানও লাগাবো আর মালও লাগাবো। और अपने वक्त को लेकर सारी दुनिया में हुजूर वाले काम को लेकर फिरने वाले बनेंगे और सारे इंसान मुसलमानों को बनाएंगे। তো বলছে এই অক্ত নিয়ে নিজের রক্ত ফারেক করে, অক্ত বাইর করে যে আমরা এই কাজের জন্য পুরো দুনিয়ায় নিজেরাও ফেরবো আর অন্যকেও ফেরনেওয়ালা ঘুরনেওয়ালা আমরা বানাবো। हम सारी इंसानियत की भलाई चाहते हैं, আমি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের আমরা ভালাই চাই। सबको जन्नत के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, আমরা समस्त दुनियाর মানুষকে আমরা জান্নাতের রাস্তা চালাইতে চাই। सबको बेहिश्त में ले जाना चाहते हैं, সবাইকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়ার নিতে চাই আমরা। सबको अल्लाह की मोहब्बत में और रहमत में लाना चाहते हैं। আমরা সবাইকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে, আল্লাহর মহব্বতের দিকে নিয়ে আসতে চাই। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, আমরা কারো নুকসান চাই না আমরা। इसलिए हमारी मजालिस में किसी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। এই জন্য আমাদের এই মজলিসের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা না হয়। तबलीग का सबसे पहला उसूल ये था, तबलीग में सबसे पहला काम ये होता था, अपने आप को कुछ न समझना, मैं कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। বলছে তাবলীগের মধ্যে সবচেয়ে বড় উসুল, সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল যে তাবলীগের মধ্যে কি আমি কিছু না, আমি কিচ্ছু না। अब हमारी तादाद की ज्यादती ने हमें इसमें मुब्तला कर दिया कि हम ये समझने लगे कि हम भी कुछ हो गए। তো যখন আমাদের সংখ্যা বাড়ছে, তো এখন আমাদের মধ্যে আসছে যে আমরাও কিছু। ये बहुत नुकसान की चीज है जब आदमी ये समझने लगता है कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ करेंगे, हमारी तादाद ज्यादा होती है, तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत उठ जाया करती है। তো বলছে এটা বহুত বড় নুকসান আর ক্ষতির জিনিস যখন মানুষের ভিতরে এটা আছে যে আমরাও কিছু আর আমাদেরও সংখ্যা অনেক বড়, আমরা কিছু করতে পারবো। তো বলছে তখন আল্লাহর সাহায্য তাদের উপর উঠে যায়। इसलिए फायदा यह है कि जिस डाली में फल ज्यादा होता है वो डाली झुक जाया करती है। তো বলছে কায়দা আর উসুল তো এটাই, আইন তো এটাই যে গাছের যে ডালের মধ্যে ফল বেশি থাকে ওই গাছে ওই ডালটা বেশি ঝুঁকে যায়। जितने हमारे साथी बढ़ते जाए उतना ही हम झुकते चले जाए। বলছে যতই আমাদের সাথে বাড়বে, সংখ্যা বাড়বে, অত বেশি আমাদের মধ্যে তওয়াজু, নম্রতা বেশি আসবে। अगर ये बात हम में पैदा हो रही है
तो ये अल्लाह की मदद और नुसरत को लाने का जरिया बने। যদি এইগুলো আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় তো বলছে আল্লাহ তাআলা সাহায্য আর মদদ আনার এটা কারণ সবব हम थोड़े हो या ज्यादा বলছে আমরা অল্প অথবা বেশি হই काम अल्लाह की मदद और नुसरत से होगा। वैसे काम तो हमें अल्लाह साहित्य और मदद द्वारा ही होगा। अल्लाह की मदद और नुसरत ना हो सारी दुनिया हमारे साथ हो कोई काम नहीं होगा। वैसे अल्लाह साहित्य और मदद यदि ना हो समस्त दुनिया यदि हमारे साथ हो तो वैसे कुछ होगा ना। और अगर अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है एक आदमी भी हमारे साथ ना हो तो काम हो जाएगा। वैसे जो अल्लाह साहित्य हमारे साथ থাকে আল্লাহ নুসরত আমাদের সাথে থাকে একজন লোক যদি আমাদের সাথে না থাকে তো আমাদের কাম হয়ে যাবে আল্লাহ কাম বানিয়ে দেবে। इसलिए यहाँ के कयाम के दौरान 3 रातें आएंगी। इन 3 रातों में तन्हाई में हर साथी अल्लाह के सामने हाथ जोड़े रो रहा हो गिड़गिड़ा रहा हो कम अज कम हर एक आधा घंटा ऐसा निकाले कि जिस आधा घंटा में इसके और इसके आका और मौला के बीच में कोई ना है। তো বলতেছে আমরা এখানে যত সময় থাকবো 3টা রাত আসবে তো বলছে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটা সাথী সে আল্লাহর সামনে হাত উঠাইয়া কাইন্দা কাইন্দা দোয়া করতেছে কাঁদতেছে। তো বলছে কমসে কম প্রত্যেক সাথী আল্লাহর আর তার মধ্যে এতটুকু সময় আধা ঘন্টা কমসে কম সময় হবে সে আল্লাহর সাথে দোয়া করতেছে মোনাজাত করতেছে। सर सजदे में रखकर आंसू बहाते हुए अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये तेरी मखलूक तेरे सामने आ गई है तो इनके आने के लाज रख दे और इंसानियत को दोजख से बचा ले। सारी इंसानियत दोजख की तरफ जली जा रही है तेरे तरफ से मुंह मोड़ कर जा रही है। सारे इंसानों का दिल ऐ अल्लाह तेरे कब्जे कुदरत में है सारे इंसानों के दिलों के रुख को अपने जाते आली की तरफ फेर दे। उम्मत मोहम्मदिया को इस मुबारक आली मेहनत के लिए खड़ा कर दे अल्लाह के सामने हाथ फैला कर ये मांग। तो এরকম প্রত্যেক সাথী সেটার মধ্যে আর চোখের পানি বের করে কাঁদা আল্লাহর কাছে দোয়া করা হাত উঠে দোয়া করা হে আল্লাহ সমস্ত ইনসানিয়তের জন্য দোয়া করা যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ যে এরা তো জাহান্নামের দিকে যাইতেছে আর গুনাহ করতেছে তো সমস্ত দুনিয়ার মানুষের দিল তো আপনার কবজার ভিতরে আপনার কুদরতি কবজার ভিতরে সবাই দিল আপনি ঘুরাই দেন আপনার দিকে করে দেন আর সমস্ত মানুষকে সমস্ত আমার ইনসানিয়তকে আপনার জান্নাতের রাস্তায় জান্নাতে নিয়ে যান। এই জন্য আল্লাহর কাছে সিজদার মধ্যে হাত উঠে আমরা কাঁদবো। वो दर ऐसा है कि उस दर का भिखारी खाली हाथ नहीं जाता उस दर का सवाली कभी महरूम नहीं होगा। তো বসে এই ঘর এই দরজা এমন জাতের তার সামনে তার হাত কোনো সময় খালি আসে না আর ওইখানে কোনো বিক্ষোভ সে ফেরত যায় না যাতে আল্লাহ কিছু না দিয়েই দেয়। মানেंगे না ইনশাআল্লাহ সবাই মানবো চাবো আল্লাহর কাছে ইনশাআল্লাহ मांगेंगे अपने लिए मांगेंगे अपनी क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए मांगेंगे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगेंगे और सारी इंसानियत के लिए मांगेंगे। तो वैसे আমরা নিজের জন্য আল্লাহর কাছে চাবো আর নিজের যে নসল আসতেছে কিয়ামত বংশের জন্য আল্লাহর কাছে চাবো আর বলতে সমস্ত মুসলমানের জন্য চাবো আর কিয়ামত আনে वाले মানুষের জন্য আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে চাবো। আর এই মজলিস में गीबत ना हो वैसे আমাদের এই মজলিসের মধ্যে কোনো गीबत করব না। गीबत करने वाला गीबत सुनने वाला दोनों की दुआ कबूल नहीं होती। যে गीबत করে আর যে गीबत শুনে কারো দোয়া কবুল হয় না। इसलिए क्यों हम अपनी दुआ से अपने आप को महरूम कर वैसे কেন আমি আমার दुआ থেকে মাহরুম হয়ে যাবো আমার দোয়া কবুল হবে না। और ये इज्तिमाई अमल मामूली अमल नहीं है वैसे इज्तिमाई अमलটা এটা কোনো साधारण अमल ना। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना यूसुफ साहब ने मुझसे फरमाया था कि इस इज्तिमाई अमल में बैठकर दिल में जो दुआ मांगोगे वो अल्लाह के यहाँ से यकीनन कबूल है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह বলছেন যে আমাকে মৌলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ বলছেন যে ইজতিমাই আমলের মধ্যে পয়সা দিলে যে দোয়া করবে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করবে আল্লাহ তাআলা।
इसलिए हम इज्तिमाई अमल में दिल में सबसे दुआएं मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह तो उम्मत को हिदायत से दे, अल्लाह हिदायत का फैसला करके अल्लाह आपके इरादे से हिदायत मिलेगी। हमारी मेहनत पर निगाह मत कर, हम तो कमजोर हैं, हमारी मेहनत भी कमजोर है, हम खुद गंदे हैं, हमारी मेहनत भी गंदी है। आप तो पाक है, आपका अमर पाक है, आप हिदायत का अमर कर देंगे, चाहे चाहे न चाहे हिदायत मिलती रहेगी। अल्लाह जैसी कैसी हमने मेहनत की है इसको कबूल कर ले और हिदायत का फैसला कर ही दे, कर ही दे, कर ही दे। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ দিলে দিলে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ায়, আল্লাহ আপনি হেদায়েত দেন, আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের ফয়সালাই করে দেন। আল্লাহর কাছে চাওয়া বলছে আল্লাহ আমার আমিও গান্দা, আমার আমলও গান্দা, বলছে আপনি আল্লাহ তাআলার জাত তো পাক, আল্লাহ তাআলার হুকুমও পবিত্র, আল্লাহ তাআলা পবিত্র, আল্লাহর কাছে কান্দে কান্দে চাওয়া। আর আমরা তো দুর্বল কমজোর, আমাদের কামও আর আমাদের আমলও গান্দা, আমরাও গান্দা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র আর আমলও পবিত্র। ইয়া আল্লাহ আপনি হেদায়েতের ফয়সালা করে দেন, হেদায়েত দিয়েই দেন। আল্লাহর কাছে এরকম চাবো কান্দে কান্দে। मानते रहेंगे ना इंशाअल्लाह, जाबो ना इंशाअल्लाह अल्लाहर काছে। और अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना, বলছে আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর কাছে কত নৈরাশ্য হবো না কোনো সময়। हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, उसने जद रखे। তো সবসময় আল্লাহর সাথে भालो धारणा रखो हमरा। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक कौम को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए हलाक कर दिया कि उसने अल्लाह से सुए जन्नी की थी। বলছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন এক জাতিকে আল্লাহ তাআলা এই জন্য ধ্বংস করে দিয়েছে कि তাদের আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা ছিল না। हम हुजूर की उम्मती है, বলছে আমরা তো হুজুরের উম্মত, अल्लाह के महबूब की ये उम्मत है, আল্লাহ তাআলার মাহবুব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের উম্মত, अल्लाह के प्यारे की ये प्यारी उम्मत है। বলছে আল্লাহ তাআলার প্যারে মাহবুবের এই মাহবুব উম্মত। अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? আল্লাহ তাআলা কেন আমাদের তা শুনবেন না? यकीनन सुनेंगे, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়া और শুনবেন, यकीनन अता करेंगे। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিবেন। बस हम अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ेंगे এই যে আল্লাহ তাআলা থেকে আমরা কখনো মুখ ফিরাবো না, और अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ेंगे, আর আল্লাহ তাআলার হুকুম কখনো ছাড়বো না, हुजूर के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকাকে কখনো ছাড়বো না। और अल्लाह ने हुजूर के खत्म नबूवत के सदके में हुजूर वाले काम की जो हम पर जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को लेकर सारे आलम में फिरेंगे। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হুজুর সাল্লাল্লাহু শর্তবি হওয়ার কারণে যে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই জিম্মেদারি আমাদের কাজ দিয়েছে, এই কাজ নিয়ে আমরা পুরা দুনিয়ায় করব। सबने नियत कर ली इंशाअल्लाह, সবাই নিয়ত করছেন ইনশাআল্লাহ। इसी इज्तिमा से नकद अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। এই ইজতিমা থেকে নকদ আল্লাহর রাস্তায় যাব ইনশাআল্লাহ। हाथ पे तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, जो हाथ पे खड़ा होता गिर जाता है। বলছে হাতের দ্বারা তো খাড়া হতে পারে না মানুষ, इसलिए पाँव पे खड़े हो गए। देखा দেখান কে কে ইনশাআল্লাহ ইজতিমা থেকে আল্লাহর রাস্তায় যাব না।